अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अख्तर व्लॉग। आज मैं आया हूँ कोलकाता के बड़ा बाजार अमरतल्ला स्ट्रीट में। और ये देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा बागरी मार्केट की तरफ जा रहा है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये आपका सीधा बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन थाना, एकदम सीधा आप देख रहे हैं, एकदम सीधा बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है SN इंटरनेशनल, ये देखिए। और ये 14 नंबर अमरतल्ला स्ट्रीट है। तो चलिए आपको शॉप के अंदर लेकर चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पर है। इमिटेशन ज्वेलरी का ऑल आइटम, ऑल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये हमारे संदीप भाई है। नमस्कार भाईजान। नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, मज़ा आ रहा है आज। जैसे कि आपका जो यहाँ का कलेक्शन है सर, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो तो दिखाएंगे ही अपने व्यूवर को। तो पुराने व्यूवर जो हैं वो आप लोगों को जानते ही हैं, SN इंटरनेशनल को जानते ही हैं। नए व्यूवर के लिए सर ये दुकान का, शॉप का नाम, एड्रेस, लोग अगर यहाँ आना चाहें तो कैसे आएंगे ये बता दें। देखिए, दुकान का नाम है मेरा SN इंटरनेशनल, 14 नंबर अमरतल्ला स्ट्रीट, कोलकाता 7,01,000, नियर अबाउट बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन। अगर आप हावड़ा से, अगर आप सियालदा से, कहीं से भी आप आ रहे हो तो आपको बोल के उतरना है, बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन उतरना है। वहां से हमारा दुकान 10 मिनट का डिस्टेंस है। बाद बाकी मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है, उस पर आप कॉल करके आपको ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए सर, आपके शॉप के बारे में तो काफी वीडियो बना हुआ है, चलिए पूरा विस्तार से एक एक बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि किस काउंटर में क्या क्या आइटम मिलता है। देखिए, बात ऐसा, इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर जितना भी कुछ है, सब कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि दे। हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्पल का है, ईडी है, कुंदन है, माने एंटिक है, हर एक चीज है मेरे पास। इमिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ है। हम लोग कोई भी होलसेलर कस्टमर आता है तो हम लोग सोचते हैं कि उनको सब कुछ देने का कोशिश करूं जी। और ऐसे भी आप जानते हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर बहुत डेली नया नया वैरायटी आता रहता है, इसका खत्म नहीं है। जी बिल्कुल। ये देखिए, कुछ हमारे इयरिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। वाह, कलेक्शन काफी सारा है भाई, जबरदस्त कलेक्शन है यहाँ पर। और इस इयरिंग में कोई 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, मैंने 10 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आप 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 रुपया से शुरुआत है मेरे यहाँ। 5 रुपए से? हाँ, क्या बात है भाई। अगर आप होलसेल में लेते हैं तो जी जी। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये मेरा एडी सेक्शन है। एडी का जितने भी है सब यहाँ पे है। ये पूरा एडी का सेक्शन? हाँ, पूरा एडी सेक्शन हम लोग है। यहाँ पे कुंदन है, उसके ऊपर रजवाड़ी है। अच्छा, ये सब सेक्शन अलग अलग है भाई। हम लोग अपनी दुकान में सारा कुछ, सब जगह, सब चीज पार्ट को पूरा डिवाइड करके रखते हैं, जो देखने में, खोजने में, ढूंढना ना पड़े, सब कुछ मिल जाता है। किसी कस्टमर को वेट ना करना पड़े, जैसे कस्टमर बोला और तुरंत मिले। एंटी टैनिक्स का पूरा ब्रासलेट है हम लोगों के पास। ये एंटी टैनिक्स का ब्रासलेट? हाँ, यहाँ पे गोल्डन झुमका है। वाकई में भाई जबरदस्त कलेक्शन है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं। और एक एक वीडियो में आपको देने वाला हूं। यहाँ पे मेरा एडी इयरिंग का सेक्शन है पूरा। अच्छा, ये पूरा एडी इयरिंग का सेक्शन? हाँ। चलिए, ये देखें, ये क्या सेक्शन है? ये मेरा पूरा इयरिंग सेक्शन है, पूरा का पूरा भाई। यहाँ आप जितना बड़ा देख रहे हैं, पूरा सेक्शन हम लोग का इयरिंग सेक्शन है। तो सब कुछ है, पूरा वैरायटी है। इधर आप देख सकते हैं सिल्वर रेप्लिका है, इधर एंटी टैनिक्स है, पूरा इयरिंग है हम लोग के पास है। जितना मतलब इयरिंग का जो भी वैरायटी होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा सारा, है ना? हाँ, पूरा दुकान यहाँ पे भाई। ब्लैक पॉलिश, सिल्वर रेप्लिका, ऑक्सीडाइज, तमाम आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये देखिए, गोल्डन आइटम में भी आपका पूरा इयरिंग, झुमका, टॉप्स, तमाम आइटम है। चलिए, और भी कुछ है आपका, शायद ब्राइडल वाला जो है सेक्शन है। हाँ, ब्राइडल सेक्शन हम लोगों का ऊपर है। ये क्या सेक्शन हो गया सर? ये वो भी वही मंगलसूत्र सेक्शन है हम लोग का। मंगलसूत्र यहाँ पे मिलेगा आपको। मंगलसूत्र भी हम लोग के पास 10 रुपया, 12 रुपया से स्टार्टिंग रेंज है। चलिए, तो ऊपर भी चल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आइटम है भाई। ये हम लोगों का पूरा ब्राइडल सेक्शन, जहां आप देख सकते हैं। और मेरे पास हर रेंज का ब्राइडल, हर रेंज का ब्राइडल, हर रेंज का चाहेंगे जो कस्टमर भी सबसे कम 500, 400 ब्राइडल है। ब्राइडल 500, 400 रुपया हम लोग ब्राइडल दे रहे हैं। सबसे सस्ता है सस्ता। और महंगा तो मेरे ख्याल से 14,000, 15,000 तक का है। और इसमें भी क्या है ना कि उससे भी आप कम लेंगे, छोटा छोटा तो 300 रुपये का भी है। 300 रुपए का, लेकिन वो हाफ ब्राइडल है, फुल ब्राइडल। अच्छा, लेकिन वो ब्राइडल कैटेगरी में आता है। माने ब्राइडल बहुत है,
चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप दिखाइए भाई साहब को यहाँ पे। बिल्कुल भाई जबरदस्त। तो ये आपने देखा यहाँ पर काफी सारा ब्राइडल आइटम है, तो ये सब आइटम भी विस्तार से मैं दिखाऊंगा जरूर, आप आइए। इधर हमारा बैंगल का सेक्शन आप देख सकते हैं। वाह, ये पूरा बैंगल का सेक्शन है। अच्छा, इसमें देवी वगैरह सब है नहीं? हाँ, देवी है, और इसमें देखिए हम लोग का एडी बैंगल्स भी है। ये सब देख रहे हैं आप, पूरा एडी का। वाह, जिसको अपने ट्रिपल कट एडी कहते हैं जी। ये आपको मिल रहा है कितना में? 300 रुपया में मिलेगा आपको। 300 रुपये ट्रिपल कट एडी, ओरिजिनल एडी। ओरिजिनल एडी ना, दाम कितना? 300 रुपया। आप कितना दिन पहने, ना उखड़ेगा ना फुकड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सेक्शन आपने देख लिया, बहुत ही जबरदस्त। भैया हमने आपको पूरा घूम के अपने दुकान में जितना भी सेक्शन था हमने सारा दिखा दिया आपको, ठीक है। जो हम पूरा तरह से आपको नहीं दिखा पाए, पूरा गाइड नहीं कर पाए, इसके लिए अब हमारी लड़की जो दुकान में स्टाफ है वो आपको एक एक करके एक एक सेक्शन में ले जाके सारा वैरायटी आपको दिखाएगी। चलिए तो भाई वीडियो को देखें और स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज होगा आप लोग पूरा दिल थाम के देखिएगा, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या दिखाया जा रहा है। এবারে কি দেখাবেন আপনি? আপনাদের কিছু হাফ ব্রাইডাল তো দেখানো হলোই, এবারে কিছু ফুল ব্রাইডালের কালেকশন আপনাদের দেখাবো। চলুন দেখি ফুল ব্রাইডালে কি কি আইটেম আছে ভাই। দেখুন, तो ये देखिए भाई, फुल ब्राइडल का भी जबरदस्त कलेक्शन है। দেখুন এই পিসটা দেখুন, কুন্দনের উপর চলে আসছে ফুল ব্রাইডাল সেট। এটা দেখুন, এতে সবকিছুটা পেয়ে যাবেন মাত্র 1000 টাকায়। 1000 টাকা? মাত্র 1000 টাকায় এত সুন্দর ফুল ব্রাইডালের সেটটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। क्या बात है भाई, जबरदस्त। এর মধ্যে সব কিছু দেখুন, সব ক্যাটালগের যেরকম আছে কাজটা খালি দেখুন, কাজটা দেখুন। वाओ, पूरा कुंदन का काम है और जबरदस्त आपका দেখুন स्टोन और पर्ल है। কত সুন্দর দেখেছেন। वाह, মাত্র 1000 টাকায় এর পেয়ে ক্যাটালগটা যাচ্ছেন। কোথায়? দেখুন, দেখুন মাত্র 1000 টাকায় এতে যা যা আছে সবটা পেয়ে যাবেন, যা আছে দেখুন। ये देखिए, मतलब इतना सारा आइटम आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 में मिल रहा है। যা যা আছে জবরদস্ত। সবকিছু 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আপনি। এটা দেখুন, মাল্টি কালারের উপর চলে আসছে। দেখুন, ফুল ব্রাইডাল সেল মাল্টি কালারের উপর চলে আসছে। দেখুন, वाह, হোয়াইট স্টোনের কাজ আছে, মাল্টি কালারের উপর কুন্দনের হয়ে যাচ্ছে। কত সুন্দর দেখুন, ये देखिए भाई, কত সুন্দর जबरदस्त। দেখুন। মাত্র 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এত সুন্দর পিসটা। দেখুন, वाओ, মাত্র 1000 টাকায় এর এত মধ্যে भी সুন্দর পুরো piece এরকম পেয়ে সেট পাওয়া যাচ্ছেন। যাবে না? পুরো সেম, এতে যা ক্যাটালগে যা যা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও তাই তাই ये পেয়ে सबसे যাবেন। खास बात है भाई, ये दुल्हन के लिए या फिर दुल्हन के परिवार के लिए, সবাই পড়তে पार्टी वेयर পারবে, में सबके लिए जबरदस्त कलेक्शन মা है। মাসি দিদি সবাই পড়তে পারবেন, সবাই। এটা দেখুন, ये देखिए, দেখুন দেখুন মেরুনের উপর চলে আসছে কুন্দনের কাজ। কত कितना সুন্দর खूबसूरत দেখুন, लग रहा है। देखिए भाई, কত সুন্দর দেখুন। মাত্র 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। এটাও 1000 টাকা? এটাও 1000 টাকা। এখানে খুব কম প্রাইসে সবকিছুটা পেয়ে যাবেন। দেখুন, আচ্ছা। যেটাই চাইবেন পেয়ে যাবেন, যেটাই কোথায় পাওয়া চাইবেন। যাবে এটা? এটা আমাদের সব এসএন ইন্টারন্যাশনাল 14 নম্বর আমারতলা স্ট্রিট, নিয়ার বাই বড়বাজার থানা। বড়বাজার একদম। থানার সামনে আসবেন, ফোন করে নেবেন, আমরাই গাইড করে নেবো। এটা ये দেখুন, देखिए, ये एक अलग है, এটা गोल्डन में গোল্ডেনের, मैरून। হ্যাঁ গোল্ডেনের ওপর দেখুন পার্লের কাজ আছে, মেরুন কালারের। দেখুন Wow. কত সুন্দর। এটারও প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। মাত্র 1000 টাকায় এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এইটা হলো ওয়াও কালেকশন। ওয়াও কালেকশন দেখুন, গর্জিয়াস কালেকশন, এত সুন্দর কালেকশন মাত্র 1000 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন, ये মাত্র देखिए, 1000 টাকায়। वाह, जबरदस्त। এইটা দেখুন, এই কালারটা চট করে দেখা যায় না, খুবই আনকমন কালার। দেখুন, আচ্ছা, এটা মানে ফোল্ড করে পাওয়া যায় না? হ্যাঁ, এই আর কালারটা চট করে পাওয়া যায় না। জি, এটারও দাম মাত্র 1000 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। মানে বেশিরভাগ 1000 টাকা আপনারা আপনি এখন দেখাচ্ছেন আমাকে না? 1000 টাকার কালেকশন গুলো আপনাকে দেখাচ্ছি কম আচ্ছা। রেঞ্জে। এটা দেখুন, কুন্দনের কাজ আছে পুরোটাই। দেখুন কত সুন্দর, জবরদস্ত, দেখেছেন? অনেক ভালো লাগছে এটা। এটা এটা দেখুন, যদি ইউনিক পুরো টাইপের আছে, ইউনিক পুরো টাইপের পিস যদি আছে। কেউ লোক পরে নেবে আরো সুন্দর তাকে লাগবে। আরো সুন্দর লাগবে। দেখুন, মাত্র 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আপনি Wow. এটা। এত সুন্দর পিসটা মাত্র 1000 টাকায়, ভাবা যায়? কোনোদিনই এটা ভাবা দেখুন, যায় না। কি এটা বলছেন দেখুন আপনি? ক্যারেট বানিয়ে আছে। এটা বাহ। দেখুন, ক্যারেট বানিয়ে আছে। ফুল সেট পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1000 টাকায়।
এইটা মাত্র মানে 1000 এত টাকায়। ক্যারা আডবাণী এত মানে এখন ট্রেন্ডে চলছে, ট্রেন্ডে চলছে, মাত্র 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন এটা পুরো সেট হয়ে যায় ফুল গলাতে সেট, একদম এটা পুরো গাউনের সাথে, লেহেঙ্গার সাথে, শাড়ির সাথে আরো সবার সুন্দর সাথে লাগবে। পরতে পারবেন। সেজে গুজে পরলে আপনাদের তো আরো সুন্দর লাগবে। क्या बात है भाई, जबरदस्त। এই দেখুন নেক্সট কালেকশন, দেখুন বাহ, কত সুন্দর, দেখুন কালেকশন মানে আজকে যে হচ্ছে বাবা সব একদম একদম হেভি হেভি, দেখুন কত সুন্দর পিসটা দেখুন। মানে দেখলে মুখ দেখেছেন? থেকে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, দেখলে তো কিনতে ইচ্ছা করবে যে আমি মুখ এটা থেকে কিনে বেরিয়ে নিয়ে যাই। যাবে, wow। একদম ওয়াও, ওয়াও কালেকশন দেখুন। মাত্র দাম শুনলে অবাক হবেন, মাত্র এটা? 1500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। মাত্র এটা 1500 1500 টাকায় এত সুন্দর পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, তাও আবার ফুল ব্রাইডাল সেট। क्या बात ফুল है भाई, ব্রাইডাল সেটটা जबरदस्त। পেয়ে যাচ্ছেন, এত সুন্দর। এটা দেখুন চোকার কাম নেকলেস, চোকার কাম আচ্ছা। নেকলেস পেয়ে এটা যাচ্ছেন। পুরো গলাতে একদম পুরো বসে যায় গলা, না? পুরো গলা জুড়ে থাকবে এটা, একদম। পুরো গলা জুড়ে থাকবে, আর কিছু পড়তে লাগবে না এটা এর পরলে। ক্যাটালগটা দেখি। দেখুন এরকম টাইপের, কিন্তু নেকলেসটা এটা হবে না, আচ্ছা, এটা নেকলেসটা আলাদা, কিন্তু লং যেটা আছে এটা সেম হয়ে সব যাবে। এরকমই হয়ে যাবে। সেম হয়ে চলো। যাবে। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 900 টাকায়। 900 টাকা। মাত্র 900 টাকায় এত সুন্দর পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন এটা দেখুন কত সুন্দর পিস চলে আসছে, দেখুন क्या बात है भाई, जबरदस्त कलेक्शन। এত সুন্দর পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 950 টাকায়। 950 হ্যাঁ, টাকার মাত্র মধ্যে। 950 টাকায় এত সুন্দর ব্রাইডাল কালেকশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তো ভাই দেখুন তাড়াতাড়ি আপনারা আসুন এসএন তাড়াতাড়ি আসুন। ইন্টারন্যাশনালে, হ্যাঁ আর এইখান থেকে মানে যে দেখুন। কিছু আপনি যদি চাইবেন আপনি ইমিটেশন জুয়েলারির মধ্যে দেখুন এটা চোকার কাম নেকলেস গোল্ডেনের উপর হয়ে যাচ্ছে, পুরো set হোয়াইট হয়ে মতি, দেখুন হোয়াইট মতি, অফ হোয়াইট মতি, ফুল Wow. হোয়াইট নয়, অফ হোয়াইট আছে, অনেক খুবই সুন্দর সুন্দর লাগছে। দেখতে। পুরো গলাটা কভার হয়ে থাকবে, এটার দাম মাত্র 1000 টাকা। মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকায় এত সুন্দর জিনিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ওয়াও, এটা দেখুন কত সুন্দর, এটা তো একদম আলাদা ক্রাউনের লাগছে। মতো আছে অনেকটা, ডিজাইনটা দেখুন মুকুট টাইপের, ওয়াও, দেখেছেন কত সুন্দর। দেখুন মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 900 টাকায়। 900 900 টাকা। টাকায় একটা ফুল ব্রাইডাল সেট এর পেয়ে মধ্যে যাচ্ছেন পুরো আপনি। সেট, এর Full মধ্যে set কি কি পেয়ে পাওয়া যাচ্ছেন। যাবে? এটার মধ্যে বাজু বন্ধ হয়ে যাবে, টায়রা টিকলি হয়ে যাবে। এখানে যা যা আপনি ক্যাটলগে দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যাটলগে যা যা আছে মানে সব, কানের আছে, হ্যাঁ টায়রা কানের আছে, টিকলি আছে, টায়রা টিকলি আছে, নাথ আছে। গলার শর্ট হয়ে যাবে, গলার লং হয়ে যাবে, হাতের হয়ে যাবে, নথ হয়ে যাবে, যা যা বিয়ের জন্য লাগে তাই তাই আপনি পেয়ে এই যাবেন। যত আপনি দেখালেন এখন হ্যাঁ সবের মধ্যে এরকম করে সেট আছে সবের না? মধ্যে ফুল সেট পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে চলো। ফুল ব্রাইডাল সেট, 1000 টাকার মধ্যে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। চলুন আপনাদের কিছু প্রিমিয়াম ভালো আইটেম দেখাবো, কিছু দেখুন, আপনাদের যদি পছন্দ হয়, হয় মানে কি হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে, দেখুন কেন ডিজাইনের তো কোনো অভাব নেই। কোথায়? এসএন এসএন ইন্টারন্যাশনালে। আর ইন্টারন্যাশনাল। মাল দেখছেন দেখুন। আপনি সব আলাদা আলাদা পাবেন এটা ভাই। দেখুন, এটা মহারানী সেটের মতো বলা হয়। अच्छा, দেখুন এটা মহারানী সেট বলা হয়, কত क्या সুন্দর बात है भाई, দেখুন, जबरदस्त। वाकई में देखिए কত সুন্দর खूबसूरती देखिए। দেখুন। একটা গলায় পরা মানে আর কিছু পড়তে লাগবে না আপনাদের। আচ্ছা, দেখুন এটাও কত পুরো সেট সুন্দর। পাওয়া যাবে ফুল না? সেট, এটা আচ্ছা। যেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের ফুল ব্রাইডাল সেটই দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটার দাম শুনলে আপনি অবাক হবেন, মাত্র 2400 টাকা। 2400 টাকার মধ্যে 2400 টাকায় এত আপনি যে সুন্দর প্রিমিয়াম জিনিসটা বললেন, পেয়ে আমি যাচ্ছেন। বললাম কি হয়তো 7000 8000 টাকা না না, হবে। এখানে এত সুন্দর জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2400 টাকায়। অনেক সুন্দর, হ্যাঁ, वाकई में আপনি बहुत सुंदर है। একবার আসুন, এসে দেখে যান, একবার আসলে বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। বারবার আসতে ইচ্ছা করবে ভাই। তাহলে আপনারা আসুন আর একবার सुनिए দেখলে अपने মন दुकान के ভরবে लिए। না, একবার দেখলে মন ভরবে না। এই আইটেমটা দেখুন, এই আইটেমটা দেখুন, এত সুন্দর মাল্টি কালার কুন্দনের ওপর চলে আসছে, কত সুন্দর দেখুন, দেখেছেন? দেখুন এখানে একবার আসলে বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। দেখুন सही কত बात है भाई, সুন্দর দেখুন। जबरदस्त। একটা গলায় পরলে আর কিচ্ছু পরতে লাগবে तो না। अगर आपने अपना এটা- मॉल में शोरूम भी खोल रखा है হ্যাঁ तो यहाँ पर आकर के जरूर विजिट करें। অবশ্যই, হ্যাঁ ये आप अगर 2400 में यहाँ से लेते हैं हाँ। तो आपका कम से कम 5-6 हजार में तो बिकेगा, একদম। है ना? यदि একদম। लोग केউ বিক্রি করতে এটা চায় 5000 দেখুন। টাকা তো বিক্রি হয়ে যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই হবে, তার থেকে বেশি ये হবে তো देखिए। কমে হবে না। দেখুন वाकई में भाई खूबसूरती কত का खजाना, সুন্দর দেখুন। वाकई में बहुत দেখেছেন? जबरदस्त। দাঁড়ান আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। আপনারা হয়তো ভাববেন যে প্যাকেটের ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, আমি প্যাকেট খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর দেখুন, वाओ, দেখেছেন? এটা পিওর কুন্দন আছে না? পিওর কুন্দন আছে, পিওর কুন্দনের মধ্যে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এটা, মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন এটা 2400 টাকায়। এটাও 2400। এত সুন্দর জিনিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2400 টাকায়। 2400 में ये बेहतरीन आइटम। और इसका कैटलॉग भी है क्या?
कैटलॉगটা দেখি। দেখুন দেখুন वाओ, ये देखिए भाई, ये पूरा দেখুন आइटम এখানে आपको। যা যা দেখতে পাচ্ছেন সবটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2400 और টাকায়। देखिए कान का झुमका भी जबरदस्त है, দেখুন और टायरा टिकली भी जबरदस्त है, नथ भी अच्छा है, और हाथ में पहनने वाला भी है, और गले का तो एक छोटा एक लॉन्ग से, লং হয়ে যাবে और ये बाजूबन भी है। वाह, হ্যাঁ সবটা পেয়ে যাবেন এখানে। চলিয়ে। ক্যাটালগে যা যা আছে আপনি তাই তাই পেয়ে যাবেন। और এটা मात्र দেখুন। 2400 টাকা মাত্র 2400 টাকায়। এটা দেখুন ये देखिए भाई, কত সুন্দর দেখুন। मतलब आज ये हमारी बहन ने धमाका किया है भाई, जबरदस्त, मजा आ কত गया, সুন্দর मजा आ गया। দেখুন, পুরো মাল্টি কালারের ওপর চলে আসছে, ক্রাউনের মতো চলে আসছে। দেখুন কাজটা খালি দেখুন, जबरदस्त भाई, কাজটা দেখুন। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 2400 টাকায়। এই তো হ্যাঁ মাত্র 2400 টাকায় বাত এত কর সুন্দর রে ভাই। জিনিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা দেখুন পার্পল কালারের উপর চলে আসছে, কত সুন্দর কাজটা খালি দেখুন। सही बात है भाई, দেখুন जबरदस्त कलेक्शन ক্যাটালগটা है। দেখুন, এখানে ক্যাটালগে যা যা দেখতে পাচ্ছেন সবটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2400 400 টাকায়। টাকাতে। মাত্র 2400 টাকায় এত সুন্দর জিনিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন মাল্টি কালারের উপর খুব সিম্পল ডিজাইনের, দেখুন মাল্টি কালারের উপর চলে क्या আসছে। बात है भाई, जबरदस्त। মাত্র দামটা শুনবেন খালি 1500 টাকা। 1500 টাকায় আপনি এটা 1500 পেয়ে টাকা। যাচ্ছেন। দেখুন মাত্র वाह। 1500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এত সুন্দর পিসটা। দেখুন क्या बात है भाई, तो आज का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, और फुल ब्राइडल, हाफ ब्राइडल, और ब्राइडल का तो इतना ভিডিওটা सारा। স্কিপ করে কেউ দেখবেন না, ফুল ভিডিওটা দেখুন। যদি ভিডিওটা স্কিপ করে দেখেন তো ভালো ভালো কালেকশন আপনি মিস করে मिस যাবেন। করে যাবেন ভাই। দেখুন কত সুন্দর দেখুন জিনিসটা। ये बात है, দেখুন কত সুন্দর দেখুন। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 2400 টাকায়। 2400 টাকার মধ্যে। দেখুন ये এটা वो बड़ा বড় बड़ा কুন্দনের, হ্যাঁ বড় কুন্দনের মধ্যে এসে যাচ্ছে পুরোটাই। খুব সিম্পল কাজ আছে, খুব শোভার কাজ আছে। দেখুন জিনিসটা গ্রিন কালারের মতি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এই সবের মধ্যে কালার কি পাওয়া যাবে? কালার ভ্যারাইটি কালার পেয়ে যাবেন, যে কালারটাই আপনার দরকার পড়বে চাই সেই কালারটাই আমরা মানে দিয়ে যে দেবো। কোনো মধ্যে? যে কোনোর মধ্যে, এখানে যা যা কালেকশন আপনি দেখছেন আপনার যেটাই দরকার পড়বে, যে কালেকশন মানে যে কালার দরকার পড়বে আমরা ওই সেটাই দিয়ে মানে দেবো। এই ডিজাইনের মধ্যে যদি অন্য কালার চাইলে পেয়ে হ্যাঁ যাবে। এই ডিজাইনের মধ্যে অন্য কালারও পেয়ে যাবেন, এটার মধ্যেও পেয়ে যাবেন, যেটার तो মধ্যে যে भाई কালার सभी में চাইবেন। आपका कलर ऑप्शन भी है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के यहाँ से। আমাদের এখানে ভ্যারাইটি অনেক, দেখুন এখানে ভ্যারাইটি অনেক কালেকশন আছে। सही बात है भाई, হ্যাঁ, जबरदस्त আমরা তো कलेक्शन है। সবটা একসাথে দেখাতে পারছি না, আপনাদের কিছু अच्छा, কালেকশন এটা আমরা পুরো দেখালাম। ब्राइडल ही আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো क्या ফুল बात ব্রাইডাল। है भाई, इतना सारा मतलब कलेक्शन है ब्राइडल का कि आप देखते देखते थक जाओगे भाई। আপনাদের देखिए। সব কালেকশনটা হয়তো দেখাতে পারলাম না, আপনাদের আসানোর অনুরোধ রইল আমার কাছে। আসুন দোকানটা ঘুরে যান, জিনিসপত্র পছন্দ করে যান, একবার পছন্দ করলে বারবার ইচ্ছা হবে আসতে। দেখুন ये देखिए भाई, जबरदस्त, দেখুন কত সুন্দর দেখুন। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 2400 টাকা। 2400 এত টাকা। সুন্দর জিনিসটা দেখুন, এটা দেখুন খালি वाओ, কত সুন্দর কাজটা দেখুন। বড় কুন্দনের ওপরে রেড কালারের মতির কাজ আছে, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। वाकई में बहुत खूबसूरत है भाई, जबरदस्त कलेक्शन है। মাত্র কত টাকায় পাচ্ছেন জানেন? কত? মাত্র 1500। মাত্র 1500 টাকায় 1500 টাকাতে? হ্যাঁ মাত্র 1500 টাকায় এত সুন্দর জিনিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। भाई ये 1500 में इतना खूबसूरत आइटम मिल रहा है, तो आप लोग आइए जल्द से जल्द। অবশ্যই Visit আসতে कीजिए হবে। भाई। হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি আসবেন তত তাড়াতাড়ি ভালো জিনিসটা আপনি আপনার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। দেখুন हाँ, क्या बात है, দেখুন डिजाइन কত भाई ये সুন্দর। जबरदस्त। এই ডিজাইনটা খালি দেখুন, চোখ ফেরাতে পারবেন না, এত সুন্দর ডিজাইন। দেখুন মনে হবে এক্ষুনি যাই কিনে নিয়ে আসি। দেখুন बस, এত কম দামে এত সুন্দর জিনিস কোথাও পাবেন না, একমাত্র এসএন ইন্টারন্যাশনাল ছাড়া কোথাও পাবেন না। দেখুন वाह, কত জবরদস্ত। সুন্দর দেখুন, পার্পল কালারের মধ্যে দেখুন কত সুন্দর। দেখুন এটা শর্টের মধ্যে চলে আসছে, লংও পেয়ে যাবেন। এখানে যা যা ক্যাটালগে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তাই তাই পেয়ে যাবেন। দেখুন सब किच्चू, मतलब ये सब किच्चू। कैटलॉग, अच्छा हर माल में कैटलॉग आता है। সব কিছুর মধ্যে ক্যাটালগ পেয়ে যাবেন আপনি। যা যা মাল আছে এখানে আমাদের ফুল ব্রাইডাল সেট, আপনি যেটা চাইবেন সেটাই পেয়ে যাবেন। দেখুন এটা বেবি পিঙ্কের ওপর চলে আসছে। দেখুন বেবি পিঙ্কের ওপর, দেখুন এটা বেবি পিঙ্ক। বেবি পিঙ্কের ওপর চলে আসছে ফুল ব্রাইডাল সেট। এই দেখুন এখানেতে নথ পেয়ে যাচ্ছেন, বাজুবন পেয়ে যাচ্ছেন, কোমরবন পেয়ে যাচ্ছেন, কানের পেয়ে যাচ্ছেন, মাংটিকা পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা চাইবেন সেটাই পেয়ে যাবেন এটাও এখানে। পেয়ে যাবেন।
দেখুন মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 2400 টাকায়। 2400 টাকা। দেখুন এটা ফুল চলে আসছে, ফুল গলার চলে আসছে, এটা পুরো ভাই একদম সেট হয়ে যাচ্ছে, ফুল সেট চলে আসছে, একটা গলায় পরলে আর কিছু পরতে লাগবে না। দেখুন না কত সুন্দর। দেখুন মাত্র 2400 টাকায় এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। চলিয়ে এবার আপনাদের কিছু ধামাকাদার স্যাম্পল দেখাচ্ছি, কারণ পুরো তো আমাদের স্টক অনেক আছে, সবটা তো দেখানো সম্ভব নয়, তাই আপনাদের কিছু স্যাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা কি ধামাকেদার মানে বললেন, এটা কি আলাদা নাকি? একদম আলাদা। দেখুন একদম আলাদা। দেখুন क्या बात है भाई, ये देखिए, দেখুন वाह কত সুন্দর। দেখুন কাজটা ये सब थोड़ा सा मेरे ख्याल से महंगा आइटम है। একদম। এটার প্রাইস পড়ে যাচ্ছে মাত্র 5225 টাকা। 5225 টাকা। মাত্র 5225 টাকা এটা পড়ে वाकई में भाई যাচ্ছে। बहुत खूबसूरत এত आइटम। সুন্দর জিনিসটা আপনি 5225 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন वाकई में भाई जबरदस्त कलेक्शन है। কত সুন্দর কাজটা, খালি দেখুন পুরো পুরো কুন্দনের আছে এটা। দেখুন और सब में आपको पूरा सेट मिलने वाला है। এটা দেখুন কত সুন্দর পিস। क्या बात है भाई, जबरदस्त। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 5700 টাকায়। এত সুন্দর 5700 টাকা। এত সুন্দর পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, পিওর কুন্দন পেয়ে যাচ্ছেন, ফুল ব্রাইডাল সেট। হ্যাঁ 5700 টাকায় এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা দেখুন কত সুন্দর। और ये सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर दिखाया जा रहा है, इसका फुल वैरायटी देखना हो। যে কালারটা চাইবেন আপনি সেই কালারটাই পেয়ে যাবেন। এখানে নানা রকম ভ্যারাইটি কালার আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 7000 টাকায়। মাত্র 7000 টাকায় এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন ये देखिए भाई, এটা দেখুন क्या बात है, ये देखिए 7000, 5000, 10000। দেখুন কত সুন্দর পিসটা দেখুন খালি। हाँ खुले दिन, এটা একটু দেখুন। খুলে দিন। इसका खूबसूरती भाई ये देखिए। এটা পুরো গলাটা জুড়ে থাকবে আপনার। দেখুন কত আচ্ছা সুন্দর। এটা ফ্লেক্সিবল भी আছে মনে হচ্ছে না একটু? হ্যাঁ একদম, যেরকম গলা মোটা বলুন সরু বলুন সব সবের রকম মধ্যে এটা গলা, সেট হ্যাঁ, হয়ে যাবে। সেট হয়ে যাবে। মাত্র চলিয়ে। পেয়ে যাচ্ছেন 5000 টাকায়। এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 5000 টাকায়। এটা দেখুন গ্রিন কালারের উপর হয়ে যাচ্ছে কুন্দনের কাজ, গ্রিন কালার মোটি পেয়ে যাচ্ছেন। वाओ এটা মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 7000 টাকায়। দেখুন মাত্র 7000 টাকায় এত সুন্দর জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনি। अच्छा ठीक 14000 है। হাফটা। দেখুন মাত্র 7000 টাকায় এত अच्छा এটা एमआरपी को तो আছে। এমআরপি 14000 আছে, মাত্র 14000 तो भाई ये টাকায় এত होलसेल সুন্দর प्राइस में পেয়ে आपको मिलने वाला है 7000 में। হুম। और आपका इसका अगर आप रिटेल लेते हो रिटेल भी मिल जाएगा, हाँ, मगर रिटेल उसके में लिए मिल आपको जाएगा। कोई डिस्काउंट वगैरह না शायद হোলসেলের मिलना জন্য मुश्किल है। 50% डिस्काउंट আপনি পেয়ে तो যাচ্ছেন। होलसेल में भाई 1-2 पीस तो मिलेगा नहीं, उसके लिए क्वांटिटी लेना पड़ेगा, হুম है ना। चलिए वाह, এটা দেখুন ये जबरदस्त एक अलग टाइप का आइटम है। পুরো আলাদা টাইপের, পুরো গলা কভার হয়ে থাকবে। এটা যে লংও পেয়ে যাচ্ছেন, সবকিছুটা পেয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে भी पूरा सेट হ্যাঁ পাওয়া এখানে যাবে না? ব্রাইডাল সেটে যা যা ডেমো দেখানো আছে দেখুন, আচ্ছা সবের মধ্যে এখানে ক্যাটালগে যা যা আছে তাই তাই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। পেয়ে যাবেন। মাত্র 7000 টাকায় এত সুন্দর পিসটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। পেয়ে যাচ্ছে। মাত্র 7000 টাকায়। ये এইটা देखिए। দেখুন, এই পিসটা দেখুন কত সুন্দর পিসটা দেখুন। वाह মাত্র 4500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। দেখুন এতে অরিজিনাল কুন্দনের কাজ দেখুন কত সুন্দর। গ্লেজটা খালি দেখুন আপনি, গ্লেজটা सही দেখুন। बात है भाई। মাত্র 4500 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। তো সুন্দর। দেখাবেন নাকি? হ্যাঁ অনেক কিছু তো আমাদের আছে, অনেক কালেকশন আছে, কিন্তু এক্ষুনি তো সবটা পসিবল নয় আমাদের দেখানো। আপনাদের কিছু কালেকশন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের দোকানে অনেক ভ্যারাইটি কালেকশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি আসুন, দোকানে এসে দেখে যান, জিনিস পছন্দ করে যান। আমি আজকের ভিডিওটা এই অবধি শেষ করলাম। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर आइटम की कोई कमी नहीं है, फुल ब्राइडल, हाफ ब्राइडल और 14000 आपको 7000, 8000, 10000 का जो आपको ज्वेलरी आज मैंने दिखाया स्पेशल आइटम है भाई। यहाँ वाकई में कलेक्शन इतने सारे हैं कि पूरा एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा आइटम दिखाने की। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।